السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين فاتي فودي. كما العادة جبت لكم وصفة جديدة اللي تلقاكم إن شاء الله تلقاكم بصحة وعافية وسلام. Chers visiteurs, bienvenue à la chaîne Ferti Foodie, une nouvelle recette bien sûr, santé comme toujours. Restez avec moi avec les ingrédients. Donc cette recette-là, et on a besoin, pour cette recette-là, on a besoin des tomates, de préférence tomates cerises, de poulet, des brocolis, puis des courgettes et un oignon avec les épices bien sûr. Donc محتاجين هاد الوصفة هادي الدجاج لي بولي بواترين دو بولي دونك الدجاج ديزوسي ما فيهش العظم البروكولي والمطيشة الصغيرة دو بريفيرونس والقرعة الخضراء. دونك هنا في واحد المقلة درنا البروكولي والبصلة ما تكونش شوية محمرة. On a mis dans une poêle les brocolis et les oignons un petit peu caramélisés. Le tout dans une grande cuillère d'huile d'olive. Donc حطينا معهم معلقة ديال الزيت بلدية ولي القرع ديالنا قطعناه هكا طريفات مقطعين يكونوا رقاق شي شويه باش دغيا يطيبوا. Donc les courgettes on les a coupées fines lamelles de cette façon. Donc on a ajouté les courgettes sur les brocolis, les oignons un petit peu caramélisés avec une grande cuillère d'huile d'olive. On met tout, donc on laisse mijoter un petit peu 5 minutes. Donc حطينا كلشي القرعة والبروكولي والبصله ديجا حمرناها شي شويه نخليهم في المقله ديالنا يتحمروا واحد 5 دقائق. Donc entre temps on va couper notre poitrine de poulet qui a été déjà marinée dans une petite cuillère de curcuma et du sel. Donc là j'ai utilisé à peu près 400 grammes de poitrine de poulet. Ça a servi pour 3 plats pour 3 personnes. Donc après à peu près 5 minutes de cuisson, on essaie de mélanger un petit peu les légumes verts. Comme ça va s'imprégner des arômes. Voilà, après 5-6 minutes, nos légumes sont cuits. Il faut que ça reste croquant. Donc les légumes ديالنا الخضر ديالنا البروكولي والقرعه وداكشي هما طابو، خصهم يبقاو شي شويه ما يطيبوش بزاف باش يبقاو شادين في راسهم. نحيدوهم من المقله ونديرهم في واحد البول. Donc on les a on met nos légumes qui ont été déjà cuits. Il faut que ça soit, comme j'ai dit, que ce soit un peu croquant. Donc dans la poêle, on va ajouter les tomates cerises. Donc المقله غادي نحطو فيها داك المطيشه الصغيره ديالنا وغادي نزيدو داك الباترين دو بولي دونك كي دونك حطيناه ديجا حطينا بيتو في مرقد في شويه الكركمه والملحه داكشي باش ما نزدناش ما درتش في لي زانغريديون الملحه. Donc les poitrines de poulet, ça a été mariné pendant une nuit avec une petite cuillère de curcuma et du sel. C'est pour cela que j'ai pas ajouté du sel dans ma recette. C'est ça. Donc on va mettre les poitrines de poulet puis les tomates cerises dans la poêle. Et on va laisser avec une grande cuillère de l'huile d'olive encore. Pour l'arrangement de cuisine, je vais vous laisser une vidéo par la suite. C'est une vidéo donc pour vous dire comment j'ai rangé mes épices, mes herbes fines et tout ça. Donc ça c'est des bouteilles que j'ai trouvées dans un magasin très près de chez moi. Donc et c'est très pratique pour l'organisation de ma cuisine, ça m'a aidé tellement. Donc هادو قريعات لقيتهم في واحد المغازان قريب ليا. من بعد غندير لكم واحد الفيديو باش نشرح لكم كيفاش رتبت الكوزينه وكيفاش ساعدوني بزاف هاد القريعات باش بالنسبه للكوزينه ديالي. دونك هنا من بعد ما طاب تقريبا 2 دقائق نزيدو معلقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون. On a ajouté une petite cuillère de graines de coriandre moulu et une petite cuillère de gingembre. Le thym. Donc on a le thym. Une petite cuillère et une petite feuille de laurier. Donc ورقة سيدنا موسى انا تعجبني المذاق ديالهم تيعطيو واحد المذاق زوين في الطاجين ديالنا. C'est ça, on va laisser mijoter comme 6 minutes à peu près encore. Donc نخليهم يزيدوا يطيبوا واحد 6 دقائق غنزيد عليهم معلقه كبيره كما قلت ديال الزيت. Donc on va ajouter une grande cuillère de l'huile d'olive.
وهذا تنستعملو أنا في الطياب ديالي مزيان. مهم البنات زيت الزيتون وزيت زيت جوز الهند. او ماي جاد، جوز الهند هذا زوين، تعطي مذاق زوين، انا تيعجبني. وحسن ما نديرو انا بالنسبه ليا تيجيني صحي وتيجيني المذاق ديالو زوين. دونك زدت داكشي درت غير معلقه ديال الزيت بلديه. دونك انا جو اجوتي une autre grande cuillère de l'huile de noix de coco. Donc j'ai ajouté une autre grande cuillère. Ça donne un bon goût. Moi j'aime le goût de noix de coco et en plus c'est santé, hein. Donc on va laisser encore mijoter. Donc là خليه يطيبوا شي شويه باش داك كاع داك الريحه ديال الماء ديال نو اسكيزيمو ريحه ديال نوا د كوكو، ريحه ديال المطيشه والدجاج والتان والفاي د لوريي والراكسيد داموسا، كلهم هادشي غادي يطلق الريحه مزيان. صافي هنا قربت طيب لينا اللحم وصافي طاب بريسك. غنزيدو عليه داك الخضره ديالنا البروكولي والقرعه لي زونيون. غنخلطو غير شي شويه غير باش تخلط داك تخلط المذاق. Ici, on a mélangé les légumes avec le poulet, avec tout pour que les arômes se mélangent, pour que ça s'imprègne des arômes des autres, du poulet, du thym et de feuilles de laurier. Et ça, c'est la présentation finale. C'est vraiment un délice. On peut l'accompagner avec du riz ou bien avec du quinoa. Donc, هذا الطبق الأخير كما قلت لكم c'est pour 3 adultes بالنسبة ل3 ديال الناس. هاد الكونتيتي هادي عطاتني بالنسبة ل3 ديال الناس. هذه الطبق ديالنا الاخير تيجي بنين. نتمنى تعجبكم. الا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك، وما تنساوش تنوتيفيو لا كلوش باش نوتيفيكاسيون باش يوصلكم ديما الجديد، وتنوعدكم يوصلكم ديما الجديد. ونتمنى هذا الفيديو هذا يوصلكم ويلقاكم بصحه وعافيه وسلام نتوما وعائلتكم وكاع اللي عزيزه ليكم. Chers visiteurs, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez essayer ma recette. C'est vraiment un délice, santé comme toujours.